अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरक्षा इरफान। और मैं हूं जुरेश चौधरी। शहर भर की खबरों से आपको आगाह करते चलें और बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा, कैडेट कॉलेज एक मुनज़्ज़म इदारा है जो सिंध के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक है। वज़ीर आला सिंध ने कैडेट्स की किरदार साजी और रोशन मुस्तकबिल पर इदारे को सराहते हुए कहा कि तालीमी निज़ाम में कैडेट्स की बजाय तलबा की किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। मुराद अली शाह ने बेज ऑफ ऑनर और स्टेक ऑफ ऑनर मिलने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। लकी मरवत में दहशतगर्दों का रात गए थाना बरगी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर से थाने पर हमला किया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी जबकि 4 एहलकार शहीद हो गए। इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता महीने भी 6 पुलिस एहलकारों को थाना डाडलियो की हदूद में शहीद किया गया था। बन्नू में पोहा फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के लिए एप्टिलिटी टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे फ़िदा मोहम्मद खान से। जी फ़िदा, बताइएगा क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं GHS अदनान सरदी खेल बन्नू में। यहाँ पर एबिलिटी और टेस्ट लिया गया है यहाँ के बच्चों से। ये टेस्ट किस तरह का टेस्ट था और ये किसकी तरफ से हुआ, इस बारे में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हसीन वज़ीर। इनसे पूछते हैं। जी हसीन। जी फ़िदा मोहम्मद, ये तहसीलबा के खेल में आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम पोहा रना जो तंजीम बनाई गई है यहाँ पर जवानों की तरफ से, ये एक कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर तालीमी सरगर्मी को तेज़ करें, क्योंकि इस इलाके को तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो है ना वो किल्लत है, लेकिन फिर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तालीम की सबसे ज़्यादा किल्लत है। वो पोहा रना जो है तालीम के लिए कुशा है। और यहाँ पर जो 16 स्कूलों के माबेन उन्होंने एक कंपटीशन टेस्ट रखा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। इससे स्टूडेंट में जो कंपटीशन का वो है मतलब एक रुझान है वो बढ़ता है, और इससे जो शऊर है बच्चों में, जो स्टूडेंट में शऊर होता है वो पैदा हो जाता है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जी, कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं आज के इस सिमर बच्चे ने खाली इस टेस्ट में 216 बच्चे जो है ना कम्पिटेट कर रहे हैं। और बाकी का मुझे लगता है कि अगला साल या फिर अगला नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि इस बार मीडिया ने इसको कवरेज दी है, तो लोगों में शऊर आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़्यादा होंगे। इलाके के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि ये अपनी मदद आप ये फाउंडेशन चल रहा है तो लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, उन्हें क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ पर इलाका मकीनों को चाहिए कि पोहा तंजीम के साथ हर हाल में मतलब कोऑपरेशन करे। वो मुख्तलिफ़ तरीके से कोऑपरेशन कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि जिनके पास बुक्स है वो उनको बुक्स डोनेट करे, जिनके पास पैसे है वो पैसे डोनेट करे, जिनके पास एक पेंसिल भी है वो भी पोहा राना को डोनेट करे, ताकि पोहा राना के पास यतीमों का, गरीबों का जो लिस्ट है वो उनको फ्री में ये किताबें, पेंसिलें वगैरह मुहैया करे। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, पोहा फाउंडेशन यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों का रुझान बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये इलाका बहुत पसमानदा है तालीमी लिहाज से, और इनका कहना है कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा, इसको महदूद नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फ़िदा मोहम्मद, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको बताएं, कोट अद्दू पुलिस ने क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट्स पर फ़रोख्त होने वाले बारूद और पटाखे कब्जे में लेकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का बारूद, क्रैकर, आतिशी सामान और पटाखे बरामद कर लिए। दोनों मुल्जिमान काफ़ी अरसे से शहर की मेन मार्केट में बारूद सप्लाई कर रहे थे।
پی ایچ اے لاہور کے زیر اہتمام جیلانی پارک ونٹر فیملی فیسٹیول میں دیسی کشتی دنگل کا انعقاد کیا گیا. دنگل میں 25 کھلاڑیوں پر مشتمل جوڑوں نے حصہ لیا. چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کا کہنا تھا کہ دیسی کشتی پنجاب کا روایتی کھیل ہے. برصغیر میں ریسلنگ کی ایک مشہور اور روایتی قسم کا نام پہلوانی ہے. ڈی جی پی ایچ اے نے کہا ہے کہ پی ایچ اے آئندہ بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے پروگرام کا انعقاد کرتا رہے گا. دیسی دنگل کشتی طیب رضا ایوان پہلوان کا مقابلہ بھورا پہلوان رستم شیخو پورہ سے ہوا. دنگل رستم لاہور طیب رضا ایوان نے رستم شیخو پورہ بھورا پہلوان کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی اور رستم لاہور کا اعزاز اپنے نام کیا. اور گجرانوالہ میں اسکول ٹیچر کی بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صوبائی وزیر تعلیم کا نوٹس، ٹیچر کو معطل کر دیا گیا. سرکاری اسکول میں ٹیچر نور الحق نے سزا کے طور پر بچوں کو مرغا بنایا، پھر ہاتھوں کے بل چلا کر کلاس میں باہر جانے کا کہا. ویڈیو وائرل ہونے پر صوبائی وزیر تعلیم نے نوٹس لیتے ہوئے ٹیچر کا کلی معطل کیا کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور میں دی سلویشن آرمی چرچ مومن پورہ میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس حوالے سے جانتے ہیں کیسر کھوکر سے. جی کیسر بتائیے گا. ہاں جی بالکل، ماہ دسمبر ہوتے ہی پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے مختلف چرچز میں جو ہے تقریبات کا جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے. کرسمس کے حوالے سے کیک کٹنگ کی تقریب ہے وہ بھی انعقاد کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں مومن پورہ کے دی سلویشن آرمی چرچ میں، جہاں پر مسیحی برادری کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسیحی رہنماؤں سمیت جو ہے مسیحی جو کونسلر ہیں شہراز گل صاحب وہ بھی موجود ہیں، ساتھ میں پاسٹر جو کاشف شہزاد صاحب وہ بھی موجود ہیں. مزید ان سے جانے کے اچھا سر بتائیے گا، کرسمس کی آمد ہے، چند ہی روز باقی ہیں کرسمس کے میں، تو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مسیحی برادری ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو بسنے والی مسیحی برادری ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج جیسا کہ ہم نے لو کی کینڈل جو ہے وہ روشن کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام ملک پاکستان میں اور دنیا میں پیار کا پیغام جائے، کیونکہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور اس کرسمس کے موقع پر تمام دیکھنے والوں کو اس پیار کا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اندر محبت بھی ہونی چاہیے. بالکل، یہاں پہ آپ نے جو یہاں پہ مسیحی رہنما تھے ان کی بات سنی. یہاں پہ جو مسیحی برادری کے جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں شہراز گل صاحب وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانے کے. اچھا سر بتائیے گا، پاکستان میں جو بسنے والی مسیحی برادری ہے وہ آزادانہ طریقے سے اپنے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرتی ہے. پاکستان بھر میں جو ہے کرسمس کے حوالے سے جو ہے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ جو ہے سماجی کارکن کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آپ کی انٹری ہے، کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت وقت کو اور اپنی مسیحی برادری کو؟ جیسا کہ ہمارے یہ جو کرسمس ہے، دنیا کا نجات دہندہ جو ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوا، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ ہمیں ہر طرح کی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور ہم آزادانہ طریقے سے ہر چرچ میں، یہ پورے جو لاہور میں ہے بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے عبادات جو ہوتی ہیں، اور ہم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جو مسیحی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی رہنما ان کی بات سن کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں پہ بسنے والی جتنی بھی مسیحی برادری ہے وہ آزادانہ طریقے سے اپنے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ. حکومت پنجاب کے ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے ان کا بھی ساتھ ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے آئی جی پنجاب سی سی پی لاہور کو بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس پرمسرت موقع پر وہ چرچ کی سیکیورٹی کے مامور جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی بسنے والی مسیحی برادری ہے ان کو ایڈوانس میں کرسمس مبارک. جی شکریہ کیسر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں چوری کی بڑی واردات، لاکھوں روپے کے ٹیوب ویل کی موٹریں اور تاریں چوری ہو گئی. رات گئے کسانوں کی لاکھوں روپے مالیت کی زرعی ٹیوب ویل پر لگائی گئی 3 موٹریں بم میں تاریں چوری ہو گئیں. کسانوں نے خالی ٹیوب ویل دیکھتے ہی 15 پر کال کر کے اطلاع دی. پولیس نے موقع پر پہنچنے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا. منگلہ سے کھیوڑا سیر کے لیے جانے والے طالبات کی اسکول وین الٹ گئی، ٹیچر سمیت 8 طلباء زخمی.
तफसीलात के मुताबिक जेड मोटर के करीब स्कूल की कोस्टर को हादसा पेश आया। स्कूल टीचर और कंडक्टर समेत 6 तालिबात जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचते ही जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शुजाबाद में 6 मुसल्लह डाकू की मुसाफिर वैन से लूट मार लाखों रुपए नकदी समेत मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मसलिया डाकू दौरान वारदात मुसाफिरों को तशद्दुद का भी निशाना बनाते रहे। पुलिस को इतला देने पर भी कई घंटे ताखीर से पहुंची मुसाफिरों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए एडिशनल आईजी और सीपीओ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मर्दान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने तहरे कत्ल केस में मतलूब मुलजिम को 78 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में बता रहे हैं रफाक बांचा अपनी इस रिपोर्ट में। जी बताइएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह डीएसपी सिटी अदनान आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तहरे कत्ल केस में मतलूब मुलजिम को 78 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया और इनसे आले कत्ल वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया। इनका कहना था कि 11 दिसंबर को इलाका तना पार होती के हुदूद मौसम कूर्न में मस्तूरात के तनाज़े पर 3 अफराद की कत्ल का अंदोनाक वाक़या रोनुमा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मजरूम मोहम्मद रफीक की मुदायत में दर्ज कराई। एसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह खान और डीएसपी सिटी अदनान आजम की निगरानी में खुसूसी टीम ने साइंसी खतूत के जरिए वारदात में मुलविस मुलजिम हज़रत सैयद वल्द शाह सैयद को 78 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार मुलजिम ने मस्तूरात के तनाज़े पर 51 साल साइका, 23 साल फैजान और 14 साल हैदर को कत्ल किया, जबकि मोहम्मद रफीक को भी जख्मी कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के हमरा रफाक बाचा मर्दान। और अब बात करते हैं खुशाब से अफसोसनाक वाक़े की, जहां शादी के अगले रोज़ ट्रैफिक हादसे में दूल्हा जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रात सरगोदा रोड पर झील के करीब ट्रॉली और पिकअप के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में दूल्हा समेत 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रॉली की ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। वजीराबाद की करोड़ों रुपए मालियत की तांगा स्टैंड की कीमती अराजी का मुकदमा म्यूनसिपल कमेटी के हक में आ गया। शहरी हलकों ने म्यूनसिपल कमेटी अफसरान की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं कील अहमद खान लोधी की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद के मेन कारोबारी मरकज लाहौरी दरवाजा के करीब म्यूनसिपल कमेटी की करोड़ों रुपए मालियती अराजी पुराना तांगा स्टैंड पर मुतअद्दिद बार नाजायज कब्जों की कोशिशें की गई। साबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया फयाज वड़ाइच ने अराजी को नाजायज कब्जे से बचाने के लिए फर्श शनासी का मुजाहरा किया और अराजी की 4 दीवारी करवाते हुए इसे कब्जे की कोशिशें करने वालों से बचा लिया। और इस अराजी बारे मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से मुबैना तौर पर जेलसाजी से झूठे मौक़िफ़ अपनाकर दायर किए गए मुकदमात में महकमा के मौक़िफ़ को ठोस शवाहिद के साथ पेश किया, जबकि नए आने वाले चीफ ऑफिसर गुलरेज अफजल वड़ाइच ने भी अराजी की मलकियत बारे ठोस शवाहिद पेश किए, जिस पर मुकामी अदालत ने मुकदमे का फैसला म्यूनसिपल कमेटी के हक में दे दिया है। शहरी हलकों ने करोड़ों रुपए मालियती सरकारी अराजी को नाजायज कब्जे से बचाने में अहम किरदार अदा करने पर साबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया फयाज वड़ाइच, चीफ ऑफिसर गुलरेज अफजल वड़ाइच की काविशों को सराहा है। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मुकदमे की पैरवी लीगल एडवाइजर जुवैद इकबाल चीमा ने की। अकील अहमद खान लोधी, वॉइस न्यूज़, वजीराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।